tervehdysarvon katselijat, tervetuloa suoravirtauspelailun pariin. Disco Elysium on peli ja jatketaan tästä eteenpäin. Täällä kaupassa ei varmaan enää mitään, mitä mä haluan. Siellä on jotain, mutta ei mä haluta mitään tollasia. Lähdetään pois täältä. Kuulla on oikein hyvää työtä kanssa. Oikein hyvää työtä. Okei. Pitääkö meidän sille kunolle nyt mennä juttelemaan sitten? Se on meidän last hope. Sen suhteen, että me saadaan jääkaappi jostain. Tai pakastin. Ehkä. Mutta Tää en tiedä, onko se last hope. Kyllähän tässä varmaan jotain ratkaisuja vielä löytyy, mutta mä tein kuulkaa sillä tavalla, että mä otan itselleni moraalit kuntoon ja mä otan myös heltit kuntoon. Halutaan olla full HP. Full HP kaveri. Ota askeleita. Joo, jutellaanpa nyt sulle. Jutellaanpas nyt sulle. You missed a good show before. A kid came by and completely fucked the tree to pieces. Nice. He fucked the tree up. Fucked it good. It was porno. Lopettakaa lapset nyt. By the way, kipped is a racial slur. Noniin, sekin vielä. Kuna, you just made yourself a retard. Stop using the K-word, it belongs to the past. It's also superficial kids. The race mystery runs deeper than your game. I wish I could have been here to see it. Now I have some questions. Shoot that shit at Kuno, Pigonort. Joo. I need a fridge to stash the body. For the fuck him. Good thing you asked the Kunmeister. Kuno knows a fridge. Perfect for freezing. No niin. I thought you would. Where is it? Bacon Man's in a rush. But what's in it for the Kuno? What's the return on Kuno's investment? 28. Ei tuu tapahtuu. I'll repay you for this information one day. Right now the clock is ticking. Corpse-free yard. Don't you have civic pride? Musta tuntuu, että nää nyt ei oikein häntä kiinnosta. Eikä me saada kyllä 28 mitenkään. It cannot be retry, että on red check. Voi vittu. Voihan perse. Ei me 28 saada kyllä ollenkaan aikaiseksi mitään. Tokihan siinä on aina pieni mahdollisuus, mutta se on pieni. Tupla kutoset tai ei mitään. Onko meillä mitään, mikä nostattaa retoriikkaa? Ei se taida kyllä olla. Wasn't going to. You can't turn Kuno into a little popo man. Turpaskin. Kuno doesn't Mä menen juttelen tälle. Onko tällä tullut jotain uutta dialogia? Mä en silleen niin mielellään halua heille jutella, koska ne on todella ärsyttäviä ihmisiä. Fucking coward. Waved a gun like a clan. She continues to be here. All due to you being a coward and not shooting her. The contempt is thick enough to cut through with a knife. Her knuckles have turned white, holding on to that fence. She's been here for days, seething. Joo, mutta se me ei voida I'll puhua. die before I squeal, pig. Hey kid. What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. get the fuck out of her face. You got done. Talk to me. Joo, mä koitan ottaa nyt se vielä viimeisen. You there behind the fence. You don't want to fuck with me. I got my hands bloody. I'm not here, pig. You're not seeing this. You can still see the top of her hat from behind the fence. Jep. Onneksi me laitettiin Perceptionin pisteitä, niin tiedetään mistä mennään. Mut niin, siis tosiaan joo, meidän hahmo, kun sitä kyseltiin, niin psyyke edellä mennään aika pitkälti. Ja nähtävästi motoriikka on jonkin verran tullut. Mä muistin, että meillä olisi ollut intellektiä enempi, mutta ei. Ei kuitenkaan. 2523. 2523. Toki täältäkin sitten löytyy The Conceptualizationia ja Encyclopedia, mihin ollaan laitettu vähän boingei. Ei, kun tää on itse asiassa, tää on itemeistä ja tatseista tullut tää nelonen. Visual Calculukseen on pistetty piste ja sitten draama ollaan pistetty piste.
piste myös, mutta joo, syyke edellä mennään aika pitkälti, jolla on vähän tällainen ei niin ehkä fyysisen toiminnan ihminen. Mutta joo, nyt on vähän sellainen, kun musta tuntuu tuo 28 ei tuu kyllä toimimaan, se ei tuu toimimaan. Pitäisikö mennä juttelemaan niille tyypeille, duunareille täällä nyt? Let me handle this. Joo. Detective disorientated. Are you still wondering where you are? This is Martinez, in case you've forgotten. I advise you not to overstay your welcome. Her entire character has shifted. This young woman is cold as ice. You lied to me. You are not a gardener. Just wanted to know more about the place before I check it out. That's normal. Yes, extremely normal. I'm not a gardener, by the way. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. No niin, all right. So let's get to it. You're looking for Titus Hardie? You think he has information that will help you? Maybe he does. Joo. That's Titus. Talk to Edusti him. hän. But know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming. Nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest if we have to. Niin, kuuntele Kimi. She says nothing. Her glare speaks for her. Could this be the Miss Beaufort that Easy Leo mentioned? The one Mr. Everard sent to law school? What's your role in all this? Like I already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? Are you Lizzie, Elizabeth, Miss Beaufort? I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Titus Hardie. Even though she has excellent control over herself, something moved behind her eyes. In the way she stands. In her face. You caught her off guard. Push her some more. Easilo told me about you. He likes to talk a lot. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to question these men. Olenko? You set the pace and the topic of these conversations here. Establish that. Noniin, nyt tehdään tää. Nyt näytetään meidän auktoriteetti tässä tilanteessa. He said Mr. Everard sent you to law school. I represent the union and these men here. Don't make this personal. A very minor victory. What if I want to talk to you, not Titus? What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. I saw what you were thinking. You want to say, what are you going to do to me? Don't. Just because it's in your head doesn't mean you have to say it. You will not lose out on anything good by not saying it. Ui. Why are you so aggressive? Aggressive? You make your living enforcing violence. These people are just dock workers. So you were spying on us, and now you represent murder suspects. Just dock workers. Hyvä Kim. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. The tall, broad-shouldered man takes a sip of his beer. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Financial buffer zone, no need to get emotional. Privatization is not unlawful. It's cool and funny. Maybe you're just an historic individual. I don't know what we hear that, but it's wrong. The Elysium is principled and strong, unlike your socialist. On the uprising, what are the union plans? Look, a comedian. Do your job, ask your questions,
Then get out of Martinez. Strange. It's as if people don't believe a cop could be a socialist revolutionary. Haluanko mä käyttää ton? Mä kyllä pari jättäisen mainittiin, että ei kannata. En mä ehkä sit. Me juttele sitä titukselle kuitenkin. Eli se on tämä näistä tyypeistä. Halftime bushes outside. Photos of men in overalls toting guns and union placards. Tällainpas ollut. This is where you say your bed. A broad-shouldered man points at you with a beer can. Jotenkin tujun kuuloinen kaveri. He's used to giving orders and having them obeyed immediately. You should not indulge him. Hyvä. Detective. Lieutenant acknowledge you with a sharp note. He's leaving it to you. Precinct 57's finest scans the room, leaving the speaking to you. He trusts you. Maybe against his better judgment, but he does. Don't say anything yet. Nyt tehdään tää. Hey, dipshit. You hard of hearing or something? The boss man's talking to you. Okei. Seuraava power move. Cross your arms. What, is he fucking kidding? This guy high or something? Joo. Hey, asshole, up here. We're talking to you. We are looking for Titus Hardie. The lieutenant turns to the broad-shouldered man. We need to talk about the man hanged out back. First we need to talk about your attitude. Wow. The RCM sent us some big dick cops. Let's go. Real big dick cops. Harrilta löytyy kyllä. Reckless. Swinging in the Tunnin wind. siskon kanssa puhelimessa, kun ruumis on maassa. On. Ruumis on maassa ja se on tutkittu ja kaikkea muutakin tehty. Jättärille kanssa oikein loistava. Yeah, look at the big dick on that cop. Can't tell a dick that big what to do. Jep, se on just näin. Must be something in the water in general. Yeah, gave him real nice big dicks. Kyllä. Yeah. Anyways. Tää oli mysteeri. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. Joo. These guys are so macho, they're ready to confess to first-degree murder. Ask if it was them. Do a head count first. Connect these men to the tracks you saw in the yard. Chances are they're going to match. Niin monetko jalat sieltä löytyi tai jalanjäljet? Siellä oli jotkut isot painaamat. Siinä on aika iso kaveri. Hän on voinut kantaa sitä. Joo, kyllä. Katsotaanpa scan the room. Starting from the right. Boot size 44. Nyt tehdään. Harri tekee duuni. 30s. Overbearingly masculine. Joo. Sitting on his right. Standard working boots. Size 45 or 46. Eldest in the room. Probably mid-50s. Smoker. Quiet. Across at the other table. Hobnailed working boots. Size 43. Gang tattoos. Mesk or Sarah Mauritian in his late 30s, early 40s. And then standard working boot. Steel reinforced toes. Size 46. The big dick. Wide at the shoulders and lean at the hips. Rugby cap. Fingerless gloves. And numerous scars. A little under 40. Hyvä skannaus. The emblem on his vest says Rowing Club. A little patch below it reads T. Hardie, Captain. In the far corner, standard working boot. Steel reinforced toes. Size 44. 40-something. Non-alcoholic beverage in hand. You squint. Is that a plectrum? Where? On his neck. Forget it. It's not important. Let's call this one the musician. And the little guy. Size 41. With the light step. Not a child, after all. An older man with a rat face, mean, watery eyes, and 2 front teeth missing. In the middle, heaving and wheezing. Big guy. Boot size 46. Deep marks. Probably carried the victim over. He alone
is 130 kilos. Add the man in armor, and you could easily exceed 220. In conclusion, these 7 are the actors on the crime scene. The footprints were theirs, but there's a discrepancy. One of them is missing, the art soul. Exactly. You've stood there for about 4 seconds, not saying anything. Hit them with questions. Where's the 8th Hardie? The fuck is with you, fella? Voinko mä dropata suoraan niin kun tän? Siis onhan tää aika suoraan, mutta I found 8 set of footprints, but there's only 7 of you. Where is the 8th Hardie boy? Lähdetään teet niinku kovilla panoksella liikenteeseen. What are you talking about, madman? There's no 8th Hardie boy. There's 7 of us and we're all here. He sizes you up. Or what? You want to be the 8th Hardie boy? We ain't hiring. He shakes his head. Actually, boss, we've been talking and we think she could maybe... This person Glenn wants to hire, he really respects her. She? So there's an 8th Hardie, and it's a Hardie girl? Who might it be? Elizabeth? The gardener? Mm-hmm. Shut the fuck up, Glenn! I do the talking here. Now what the fuck do you want, cop? So let me get this straight. There is an 8th Hardie boy. It's a she, and you don't like us talking about her? That's right. We're not talking about this. This is a private Hardie boys matter. Nothing to do with your shit. End. He points to the lieutenant. You're not cops here. Don't go digging around if you don't want a bullet in the back of your head. Siis oliko tuo I'm uhkaus? watching you. Voi vaan uhkailla suoraan kuule poliisiin, mitä helvettiä. Voitat just vaimon kanssa lapset Scrabbles, let's go. Kai te vielä niinku jyräsit tänne ihan täysin ja näytitte niille, ketkä on superior. Good. We are all watching each other. Officer, your question. Okay. There's no point in pushing it further, he thinks. This is already a victory. We'll learn more about this 8th Hardie sooner or later. Eli kannattaako mun sitten kysyä tätä, jos koska mä jotenkin pelaan tätä kuitenkin sillä tavalla, että silloin jos tulee tällainen jonkunnäköinen attribuuttitsekki ja mä pääsen läpi siitä ja se suoraan vinkkaa mulle, että nyt ei kannata, niin kuin esim. Tässä, että nyt ei kannata lähteä niin kuin enempää kyselemään, niin kannattaisiko mun siitä oikeasti vaan niin kuin päkätä vai? Kun mä nyt on tähän asti vähän niin kuin pelannut sillä mentaliteetillä, että jos nää neuvoo mulle jotain, niin mä oon sit yleensä kyllä kuunnellut niin sanotusti itseäni. Vai onko se vaan nimenomaan sitten näihin hardeihin liittyen, siihen 8, mutta eipä siitä nyt tule dialogiikaan. The man hanging in the backyard, did you do it? Ehkä mä kysyn tän kuitenkin. So, you're not just here to swing your big dick. You're here for the pretty boy. A real looker, that one. Stinks like shit, too. They love him, boss. Spend all day digging around in there. Can't get enough of that pretty boy smell. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. I have spoken to the dead man. Mun mielestä tätä ei välttämättä. Tätä kannattaa vaan tässä vaiheessa. Why are you bootprint all over the scene? You mean these boots? Yes. We all got a pair. We wore them the night we took the pretty boy out back and hung him by the neck. Okay. Yeah, we did this. Together. All of us. Until he was dead. That's why our prints are all over the scene. Kumma mä niin. She just confessed the murder. Goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened so that you don't waste any more of your time. Joo. They're playing to their considerable strength in numbers. Don't talk about arresting them. You'll only bring attention to your inability to do so.
You murdered him just like that, no remorse. How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Chaise électrique is the method of capital punishment in Revachol under the Coalition. During the suzerain's reign, it used to be the firing squad. Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life. I drink so much I can barely remember anyone I've sent behind bars. Bad people, criminals. Tohon se voi heittää jotenkin counteri, että sekin oli paha tyyppi. What we do is different. We enforce the law. You just kill people like it's nothing. But you see, a lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agreed that this man had to die. Who called the shots that night? Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardie boy without arresting all Hardie boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Tää on aika sellainen mielenkiintoinen tilanne kyllä. Titus, keep addressing him. He wants everyone to know he's in charge. But seriously, who calls the shots around here? Eli nyt me voidaan adress Titus tai adress Elisabeth, mutta pidetään koska selkeästi authority sanoi meille, että Titus haluaa näyttää kaikille, että hän on johdossa, joten... Who do you fucking think does? Fat Angus. Point at Titus, you do. You give the command. It's the 8th Hardie boy, the one who's missing, the big dick. Ehkä me laitetaan Titukselle kuitenkin. Titus the Chad sieltä cool. 10 pojo oli meillä enemmän, sen kunneksi vähän irtokarkkiin ja let's go. Kuulostaa hyvältä kyllä. That's right, asshole. Titus Hardie runs the Hardie Boys. Ain't that so, fellas? I think you got your answer, Mr. Law. No, you did not get an answer. Titus does administrative work. He pushes paper, fills out forms the others can't read. But on that night, they all acted as one man. When did this hanging incident occur? You don't have to keep answering his questions. The fixer turns reminds Titus. I know, Lizzie. Relax. Tähän otti jo vähän tällaisen jännän käänteen, jos näin nyt ihan tässä suoraan. Tokihan meillä nyt ei ole silleen niinku... Se on ihan fakta, että jos meillähän nyt ei sinänsä ole niin kuin, kai meillä niin kuin valtuudet on täällä, mutta me ei olla käytännössä täällä mitään. Eli jos me nyt kahdestaan lähdetään pidättää 4 tyyppiä, niin hän voi viedä meidät tonne ulos ja ampua ja that's it. Eli meillä periaatteessa ei sit kuitenkaan niin kuin käytännön tasolla ole oikein niin kuin auktoriteettia näitä kohtaan. How long had you known the victim? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Continue. Yeah! Who do you think we are? No, 8 Hardies vissiin. Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Okay. Happy? Joo, eli se on siellä laivalla. Tai veneellä. Kai se laivainen. Ei se kyllä se vene taitaa olla enemmän kuitenkin purjevene. By the Pines cow, you mean Joyce, joo. The representative for Wipeout. The same company you're striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? He rubs his chin, pretending to mull it over. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Why did you kill him? Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. So he was a mercenary, that's it. That's it. He stepped out of line. Mm-hmm. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too.
Had Kohoi and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. A live grenade. Right here in our bar. This one has a special gripe with him coming here. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hire murder shit like that. Story of every strike from here to Samara. How do you even know he was a special forces? Because one night he walked straight up to the mic and said, I'm Oranese goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all. Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. This is a serious violation of the karaoke code. On täysin samaa mieltä kyllä tästä. Täysin samaa mieltä. Okay, besides crimes against karaoke, what did he actually do wrong? Wrong? He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. There's slight unease in him suddenly. He regrets mentioning the rape. To kill us all, if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. And that was before he started coming here. Yeah, he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? Lieutenant trying to make sense of the flow of information. Yeah. This girl's on the mic. A beautiful girl. Young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Was this the same girl who was sexually assaulted? Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? But who did he rape then? This is a very serious allegation. No, you're not getting the name. That's a Martinez matter, and I'm not discussing it with you clowns. Despite the stonewalling, you can slip one more question in. I'm going to ask for one last time. Who did the dead man rape? Titus, do not answer. You have been forthcoming enough. Fuck off, Carl. She's gone through enough without you harassing her too. She doesn't need more embarrassment. What are you talking about? Embarrassment. If someone has been sexually assaulted, we need to... What you need is to get the fuck out of my face. I've had enough of explaining myself to you fucks. He's dead. It's done. As you can see, these men can only take so much baseless scrutiny. I'm doing my best to keep the situation civil, but... What follows is a slow head shake. It's true. She was the only thing holding him back. How did you kill him? We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious? Meinaakseni sitä oikeasti mukaan, että se olisi nimenomaan se. Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. Hyvä. The autopsy showed there were no ligature marks. His hands were not tied. Can you explain that? Look, I'm not gonna play 20 questions with you. We got you. I'll say it again. Okei, eli... Killed him. Joo, mä en usko siihen, että ne ois hirttänyt hänet elävältä. Kyllä hän on ollut kuollut silloin, kun ne on laittanut sen sinne riippumaan. Jos nyt ei se ollut nää, vai onko nää vaan ottaako krediittiä jostain, mutta sitten taas toisaalta, miksi ne ottaisi krediittiä.
Vähän tällainen. Titus on vähän kyllä känkkäränkä. Jarpalle kanssa oikein loistavaa sinne. Ja Kuusakatelle kanssa tervehdys. Hei. Hampusille kanssa morot. Laskeskelin tuossa vähän, että mulla menee saman verran rahaa työmatkoihin kuin edellisen työpaikan aikoihin. Edellisen työmatka 52 kilsaa per suunta, nykyinen työmatka 22 per suunta. En sano, että vituttaa, mutta vituttaa. Joo, se on kyllä bensahinta. Vaikka se nyt on taas pikkasen tullut alas, mutta ollaanhan me nyt kaukana vielä niistä hinnoista, mitä on aikanaan maksettu. Yeah. I knocked him out. Came up behind him and clubbed him in the back of the head. He went down like a sack of sand. That's right, lawman. And then we hanged the fuck. 58. Että. Ja redchecki vielä, voi että. Mr. Tats, what did you use to knock the victim out? My fucking elbow, copper. Samaran boxing style. Okay. Samaran boxing, or Sambo, is an eloquently violent set of one-on-one fighting moves, originating from the Samaran Isola. Sambo style implies stealth, cleverness, and cool. Joo. Where did all this action take place? Right fucking here. Eugene already told you that the fuck had started coming to our bar. Yeah, man. Weren't you listening? 58. Voi vittu. Minkä takia tää voi olla enempää? Siis se on niinku 50-50, mutta se on vielä niinku vähän parempi. 50-50, mutta vähän parempi vielä. Mut voiko se olla? Voidaanko me saada? Komposure. Siis meillä on meidän ykköskengäkin jalassa. Onko helppo heitto? Onko olemassa helppoa heittoa? Se on vielä redcheck, eli me ei saada, jos me kustaan tää, niin se on siinä. Mä heitän. Is solid as a rock, and so are a few others. But First tell me who's solid, who's cracking under the pressure. Elaine, who looks like he might be Titus's right-hand man, the least antsy of the bunch. Definitely not his first time being questioned by the police. Joo, eli onko se niinku tuo sitten? Vai onko se tuo? Kyllä se on tää. Koska täällä on tukkaa enemmän kuin täällä. This little rat-faced fellow is solid too. Always fidgety, yes, but no change there. Joo, eli se on shanky. Him neither. Mostly keeps to his tomato juice, or whatever he's got Eugene there. is this one. Okay, who's cracking under the pressure? The chubby one. He's sweating profusely and has a difficulty breathing. They've smartly kept him out of the conversation thus far. Definitely the weakest link in the chain. A single sentence would wear him out. He can't take the length of the questioning. Keep it going long enough, and he'll crack. Okay. Okay. Hey you! Turn to the big guy. You have trouble breathing over there. No. No! Mulla ihan samaan kanssa. Vittu, mä kuolen ihan justiin, kun mä yritän vaan hengittää tässä. Hirveä tilanne. He looks up, startled. His forehead shiny from sweat. A few coiled locks are peeking out from under his warm woolen hat. Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Hei, ei ollut kivasti sen. Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. Keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig. Okay. There's something you're not telling me. And fuck you too, copper. Picking on Angus like this. We're done with this schoolyard shit. And just so you know, he doesn't have trouble breathing. His all-muscle comment wasn't sarcastic. He's genuinely trying to look out for Angus. This one is a stone wall. You won't get more out of them about the night of the murder. Not yet. Okay, right. I have other questions about the lynching. Like what, copper? Joo, ei me lähdetä pidättelemään tässä vaiheessa ketään. So what are we going to do now? Nothing.
Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. Ei tuu tapahtuu, Elisabeth, hyvä. I think we're going to stick around, thanks. Joo, just Some näin. things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder, even if it is a group responsibility. Renny Autto, kiitos Severille siitä, kuul. Jo saman tien olisi tullut timeouttia Jetteriltä, se on just hyvä. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Lopeta. Rent-a-cop? So that's what this is about. He doesn't see you as his equals. 17. Establish authority. Ei tuu tapahtua. Ei tuu tapahtua. Se on toki white check, että me voitais... Joo. Mutta mitä me tarvitaan? Me tarvitaan auktoriteettia tähän. Eikö meillä olekin sitä jonkin verran, vai onko? Käsittämätöntä. Meitsi lähtee. Hyvästi. Siis hyvä keskustelu. Helvetin hyvä keskustelu. Ja vähän kääntyi tälleen niin kuin... Vähän talked to Titus authority Hardie boys eyes. Joo, ei tuu tapahtua. Sori, ei tuu tapahtua tällä hetkellä. Tällä hetkellä kyllä sellaista. Mitä me ollaan tehty Done täällä? Mut niin just tavallaan, että kun lyötiin heti kortit pöytään, että ehkä vähän tossa niinkun... Kyllä mä nyt on vähän niinku uskovinani heitä kyllä, koska miksi ne muuten ottais krediitit niinku ihan tyhjänpäitten tosta. Mitä me tarvittiin? Me tarvittiin... Niin kuin meillä on 5 jo auktoriteettia. Pitäisikö meidän kylmiltään lyödä, tietsä, pointsi auktoriteettiin? Se nousisi 6. Me saatais sillä pikkasen, koska se kuitenkin on me ollaan kuitenkin poliisi. Niin, muistakaa se chatti, me ollaan poliisi. Ennen kaikkea poliisi. Ja se tällä hetkellä voisi olla aika kova ja hyvä. Sellainen koska täällä nyt suoranaisesti ei ole mitään. Komposori on kyllä ollut hyvä ja Perceptioni mun mielestä on kiva tuo tuossa 4. Endurance 5, mikä on aika överi. Siitä mä oon tyytyväinen. Muita ei mun mielestä tarvitakaan tähän tilanteeseen. Kuulkaas, mä laitan auktoriteettiin. Auktoriteettiin itelle pisteen. Me saadaan se 6. Onko mulla vielä niinku... Siis mulla on 2 leveliä tullut. Okei. Eli lyödään siihen. Niin totta. Siellä on 1 skill pointti vielä ja mikä oli visual calculus? Crimes make love the physical work than love. Ollaanko me tarvittu hirveän paljon visual calculusta? Siis totta kai Inland Empire, mehän voitais tätä maksaa entisestään. Koska siis tämähän on ihan hullun hyvä taito, tai en mä tiedä onko se. Onko se oikeesti? Encyclopedia on mun mielestä riittävän hyvin tullut so far juttuihin. Draamakin toki voisi olla. Physical instrumenttiin, sillä me ei tehdä mitään, koska meidän tyyppi ei nyt ole missään nimessä fyysinen, niin ei me mun mielestä tarvitakaan tollasia. Tyyliä kuin hand-eye coordination voisi olla, mutta... Tai reaction speed, koska se toisi myös dialogeihin juttuihin. Tai dialogeihin asioita. Mut. Haluanko mä heittää Inlandia? Me ei kyllä olla feilattu yhtäkään Inlandia, se on 6, mutta jotenkin olisi kiva saada 7. Se toki nyt on auktoriteetti ja espritti myös 6. Myös empatia voisi olla ihan kiva. Mikä sukkestio? Niin Charm Men and Women Play the Puppet Master. Tääkin voisi olla aika hyvä kyllä. Aika hyvä kyllä. Diplomats, Charmers, Sociopaths. High level suggestion make you affable to everyone and more resistant to charm in turn. But all that scooming and oozing charm will make you slimy, and you'll know it. Even if no one else does. With low levels of suggestion, though you'll have difficulty getting any kind of rapport with others, you'll be alone both during the day and at night. Tää on kyllä tosi. Auktoriteetti ei ole koskaan ollut. Ei ikinä ollut näin kova. Shiversi oli kiva. Mä just tossa vähän silmäilin sitä. Mikä tää niin kun on käytännössä? Niin aivan, eli siis niin kylmät väreet. Rest the hair on your neck. Tää itse asiassa voisi olla aika mielenkiintoinen. Shivers comes when the temperature drops and you become more keenly aware of your surroundings. It enables you to hear the city itself, so truly belong to the streets.
supernatural ability. Old wrongs play out in present time. Scenes across the city happen in front of you. But who is speaking to you, Lebensee? 8 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. M3RQPARTYNALLE. Oikein paljon kiitoksia, mukavaa iltaa siinä. At high level, shivers may make you seem mad to the outside world as you listen to the city. You don't listen to others. Your superiors may begin to worry. With low shivers, though, you will seldom hear the city speaking to you, and if you cannot hear it, how can you ever save it? Kun tää tavallaan niin kun, mä nyt en liikaa halua ehkä ottaa tästä ideasta peesiä tavallaan, mutta tämähän sopisi meidän tyypille, vaikka tää on täällä niin kun fysikaalisissa jutuissa, mutta siitä huolimatta tääkin on enempi tällainen tunnepuolen juttu. Ja kun meillä kuitenkin tää Inland Empire on se vähän se meidän pääasia, minkä myötä tai niinku mitä ollaan viety pidemmälle ja se on aika paljon määrittänyt juttu, niin tavallaan tää Shiversi myös tukisi sitä aika hyvin, että niin, nimenomaan just fysiikkapuolen Inland Empire, että se voisi siinä määrin ollakin tosi mielenkiintoinen. Pitäisikö meidän ottaa kuule tuosta sun vinkistä niin sanotusti vaaria ja laittaa piste Shiversiin? Katsoa, me ei olla vielä saatu tästä mitään, mutta sekin voi olla sen takia, koska meillä ei ollut pointseja tähän oikein paljon, että se on ollut vaan 3 kuitenkin, niin me ei sen takia ehkä ole tullutkaan. Mutta 4 varmaan saattaa jo tarttua asioita. Katsotaan. Se on 14.46 kello tällä hetkellä. Nyt meidän itse asiassa oikeasti täytyy vähän miettiä, mikä meidän seuraava peliliike on. Meidän täytyy Tituksella tosiaan todistaa meidän auktoriteetti. Meidän tarvitaan jääkaappi jostain. Once you're done with the center corpse processing, Lieutenant Kitsuraki will take care of it. Check twice, see whether we're done with it. Kun me ei olla ihan valmiit tämän kanssa, sehän on se juttu. What's special about the porch the strikers are eating? The cook in the whirling rags is making it. You can find him in the kitchen looking. Okei, mennään katsomaan tuo. René about the photo. Who the fuck is René? Uncharacteristically happy in the picture. Find Morel. You told Lena Morel is missing because of the broken water lock. She's still worried she doesn't come back. Let Morel know if you see him. Joo, ja sehän on sinne toiselle puolelle. Toispuolen jokkeen. Tuon keskiviikkona. Koska tää oli tää Smoker on the Balcon? Se on 21 jälkeen. Mut mun mielestä me ollaan käyty 21 jälkeen ja mitä kissa? Ja siellä ei kukaan ollut, mutta käydäänpä tuolla keittiössä nyt kun me tällä kertaa ollaan. Petankki-jäppä. Niin, totta joo, petankki-tyyppi. Ei ollutkaan kuulantyöntä, vaan oli petankki-kaveri. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. Mulla on vähän nälkä kyllä. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garancy and Quebec. It must be his name. Garancy Quebec. Sounds representative. Voinko mä luottaa? Eikö se on failure? Niin. Wow. Logiikka petti nyt kyllä ihan täysin. Mr. Quebec, I'm here official police business. Ehkä me sanon tosta Quebeciksi kuitenkaan. Vitun logiikka. Got time for a few questions. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. Yksi pesi taas Fledan märäksi. Mitä? Tiikeri, mitä? Kuka pesi minkä märäksi? Mitä? Do you know what's behind that door? Point to the blue door. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. Joo. Leo said you're friends with Manana. Is that true? The mention of Manana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words
and lively gestures. Then he falls Yksi silent tykkä alkaa peseä again. tukkaa. Niin siis Hekaako siellä rupeaa libostelemaan. Ymmärsinkö ihan väärin? Kissa joskus se aika harvoin, mutta se välillä innostuu kans sitten, jos se makoilee silleen niin kuin pään vieressä, niin nuolemaan pesemään hiuksia. Se rupeaa vielä puremaan niitä hiuksia vielä silleen niin kuin. Ja se ei ole hirveän kiva. They're friends. You've got some impressive pots there. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Joo. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Okay. What's in that borscht you're making there? Point the large pot. The man says a couple of sentences in that strange language of his and then seems to wait for you to speak. Ei pesä hiuksen. Kissat on vähän sellaisia. Sorry, I don't understand you. The man says couple of sentences in strange language. Come on. Just one word. Sounds quizzical. Then he awaits your answer with his brow arched. Haluatko että mä maistan sitä? Mä sanon yes. Borscht need more vodka? Okay. He picks up the bottle from the shelf. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. No niin. Clever move by the Union. Vodka borscht! I love it, Bratan! Turn it the fuck up and then ask for some yourself. Mä jo kerkesin unohtaa sen, että mehän tosiaan meidän kravaatti on mukana kanssa tässä tilanteessa. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Turn the vodka up. No vodka. Turn the fingers counterclockwise. Cut it. The cook gives you a long, disappointed look, then turns Saatiin the taas stove leveli, off saatiin. and seems Ei to wait saa. for you to speak. I need a fridge to store a corpse. The man keeps shaking his head. Aha. His eyes seem sad. Then he starts swiping crumbs off the counter. Eikö se muka mahu tänne? Tähän näyttää ihan sellaiselta I jääkaapilta. don't think he understands, officer. We need to find some other way to make ourselves clear. What language is he speaking? He's from Grad, a Koiko. Okay. With the mention of the word koiko, the cook starts talking excessively, his hands up in the air again. He's happy for some reason. Hyvä. He's from Grad. People from Grad don't mind if they're called by their national derogatives. It's okay to call him a koiko. Make stabbing motions at the meat on the cutting board. I need to get the corpse. Point to the Kim into the fridge. Point to the fridge. I like it down. Why am I the corpse? Oh my god, sorry, Kim. He turns the eyes to the cook, who gives you both big bright smile. Doesn't matter. I don't think he understood us anyway. Mun mielestä He oli wouldn't hyvä. be smiling if he did. Make stabbing motion at the meat of the cutting board. What are you doing? En mä tiedä itekään. The cook looks at you doing the charade and smiles. Point towards the fridge. The cook says something. It's quite animated, but you still don't understand. I need to put the body in the fridge. In this fridge. Oh, no. Body no fit fridge. Fridge more. Aha, okay. How do you know? Maybe it's a small body. No. I know. Okay. Listen to him. This is a man who clearly knows about bodies and fridges, and bodies fitting into fridges. Joo, kyllä se on uskottava. Okay, we have our answer. It Nice. won't fit. We need a bigger fridge. Yes. We need a bigger fridge. Se on se iso ongelma. Meiltä puuttuu jääkaappi tästä hommasta. Mutta me ei saatu pistettä. Me saatiin aika hyvä määrä kuitenkin kokemusta. Tai me ollaan puolessa välissä tässä kuitenkin. Mutta se tuli tehtyä sekin tehtävä nyt sitten. Kello on... Tähän se on. Morella. Okei, mennään käymään sillä Reneellä. Mennään käymään sillä petankki pelaa. Se on 14.50. Chatti muistuttaa, että ysiltä mennään sinne parvekkeelle. Jos mä löydän sen vielä, missä se on. Mennään ennen sitä, niin petankki. Me tarvitaan... mitä se hotelli maksoi? Meillä on 27 reaalia. Melkein 28 reaalia. All around you,
Rain falls on the great city of Revachol. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. The spring thaw must be here. The snow is melting. Kyllä tulee saatana kaikennäköisiä ilmoituksia. What am I doing? Looking up at the sky, cold water dripping from your hat. What do I see? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. How does it feel? Humid. Your coat shields you from the rain while the city shivers around you. What's in the west? Sheets of rain over the water. A flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinaise, with its motorboats and gently swaying reeds. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Who are you, ghosts? The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the office windows. Will you ever go there? Will I? No, you are just one of the hundreds of thousands who watch them rise across the bay from Martinaise every day. What is down the shore? Urban coastline, rain dripping off Eternite-covered roofs, cinder blocks left over from half-finished construction, a defunct research and development building, once seized by revolutionaries. An old wooden church stands on stilts above the water. And beyond that? Coal City, end of all lines. Run your fingers through your dampened hair. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smokestacks rise somewhere in the distance. What's in the east? The great gates of the industrial harbor are locked. A chill runs down your back. You shudder like an animal trying to shake water from its hide. Shake your shoulders again. You shudder. Kulkuri, hei kuule. 5 vuotta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Hyvää päivää ja mitä merkullisinta iltaa. Oikein hyvää päivää sinne kans kuule. Oikein mukavaa iltaa sinne samalla. Mitäs sinne kuuluu? You shudder looking down at your feet. Dirty rainwater runs veins into the plaza snow. 2 green snakeskin shoes stand at attention on the mosaic paving. Mitähän se olisi sanonut tossa, jos mulla ei jois niitä snake skin shoesseja? Nehän mulla nyt on kyllä jalassa. Meillä on ne toisetkin kengät, mutta me vaihdettiin ne jossain vaiheessa pois. What's in the north? Capeside apartments. Tower blocks crowd one another. 4.46mm bullets still lodged in their war-torn stone walls. Hallways collapse from the mortar hits of a war that was lost long ago. Clotheslines go to waste in the rain. Radios play. And closer to here. A yard. Rain falls onto the roof of a woodshed. Filthy water pools around a body. Droplets of rain slip from the dead man's cold cheeks. What's in the south? A traffic jam. Rain thrumming on the roofs of motor vehicles. Inside, drivers watch water streaming down their windshields. The statue of a king shudders. He too is cold. The canal bridge has been raised. What's on the other side? The road ascends. A raised motorway loops above the ghetto. Beneath its concrete columns, a sea of rooftops, woodwork, and tar stretches northward. 4-story buildings as far as the rain can fall. The snows melt in Jamrock. Yeah, the damn. Where the who that. Why am I not there? To be in Martinaise, where no one goes, at the runoff point of a long-forgotten canal, in the whitest part of town, in the shadow of the day the revolution failed. What am I doing here? Standing in the rain, looking north, where Jamrock Rock City stretches inland. Shudder, look further. In the rain-swept distance,
Above the rooftops of Jamrock, a repurposed silk mill stands perched above the motorway exit. Precinct 41 hunches in the rain. Your vision blurs. You wipe your face with your hand. The rain stings your eyes, making you look up and blink. What's above? Coalition aerostatics hang like apparitions under the cloud cover. Way up there, where rain forms, rotors flutter silently. Your sight clears. What's below? Collapsed storm drains, old sewage systems flooded with rainwater. Hidden weapon caches from the Revolution, doors leading down to Leroyam. The catacombs to which, for 3 centuries, they delivered the blue-blooded dead. Motherfucker. This rain will not let up anytime soon. At least we are dressed for it. Let's keep moving. Kyllä. End. Olipa jotenkin hieno pieni tollanen segmentti. Ihan vaan sen takia, että pistettiin 1 piste Shiversen. Kiitos Tiger vinkistä, oli kyllä hyvä. Ja siis onhan tuo muutenkin totta kai niinku kätevä taito. Tai taito, attribuutti, skilli, mikä nyt helvetti onkaan. Mua nyt häiritsee tosi pahasti se, että kun mä muistan silloin, että me ollaan aikoinaan, silloin kun mä pelasin ekan kerran, me ollaan käyty jossain paikassa, missä oli tosiaan taskulamppu ja siellä oli ne voimatangot ja sen voimanostotanko ja kaikkea sen. Ja mä en nyt löydä sitä paikkaa ollenkaan. Mietit, onko se kirjakaupan kellari? Mut sinne on niin pienet prosentit, että me ei oikeesti kyllä päästä sinne. Siisti puoli tässä pelissä kanssa, että monen asian suhteen voi edetä eri tahtiin. Itse tein noi ruumisjutut tosi myöhään, niin esim. Jääkaappi oli aikapäivää sitten hoidossa niin kuin sitä tarvi. Joo, tuo on kyllä tosi siisti. Siisti kans, että pystyy pikkasen. Itellä nyt on tavallaan se, että esimerkiksi niin kun silloin ekan kerran, kun tätä pelasin ja aloitin ennen tätä Final Cuttia, niin esimerkiksi sen liitonjohtajan kanssa, niin sen kanssa oltiin pitkään aikoja sitten käytyä puheilla ennen kuin tässä pelailussa taas sitten, että tässä meni taas niinku eri tahtiin se. Ja se on mun mielestä tosi makea kyllä, että jokainen pystyy vähän niinku omaan tahtiin etenemään ja tekemään juttuja. Eikä me tätä saada? Paljon tässä nyt on sitten? 28. Siis pain dress holdi. Se on white check. Broken the communal apartment. Mitä jos mä tuon sorkkaraudan käteen? Ei tule kans oikein mukavaa. Oikein mukavaa sinne. Mitä jos mä otan sorkkaraudan käteen? Sen pitäisi ehkä potentiaalisesti. Meillä on alkoholi, eikä meidän tehtävä on myös. A heavy door with a missing handle Ei se anna meille mitään. Covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Mä koitan puskea sitä. 28%. Ei tainnut onnistu. Ohohoho, damage health. Ollaan myös kuoltu tohon joskus aikana. Ow, shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door? Don't you know that things like that hurt? Oh god, try to breathe normally. This really wasn't the best idea, was it? I deserve this. My body deserved to suffer from being weak and disappointing, agent. Is that blood I'm seeing up your forehead? Please don't cry. Slap your face. I don't want anyone to see me cry. Are you alright? The lieutenant steps. Looked pretty intense and painful, I must admit. Se oli kyllä vähän sitä. What is going on there? Are you really trying to break down the back door? Kyllä. I warn you, don't tempt the spirits, officer. Saatana. Don't tempt the spirits or you'll damage the holy wards on the door. Avaa se ovi. It barely looks like you've done any damage to the door, however. It's still locked and closed, covered only in echo. A hollowed out dark echo. God damn it. Me ei päästä sinne mitenkään. Mutta ei mitään, siis kiitokset kysymästä. Ihan mukavasti. Mukavasti menee kyllä. Heitän sorkkarata. Pitkästä aikaa vähän diskoa taas pelaillaan täällä. No, kuvi. Hei, mä koitin jutella sulle, että saanko You've hurt yourself now. I told you not to mess around back there. What are you even trying to accomplish, you fool?
I need to know what secrets lie behind the door. It's part of the spiritual quest. You're only making things worse. Stop it. Be compelled to look at the books. Go to them. Gay! Pitsen potsen. Jumalauta. Gratille kans oikein hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa. Siis tää on helvetin hyvä peli. Tää on todella hyvä peli. Vaikka nyt on tullut aika silleen niinku vähän ja harvakseltaan tätä pelattua. Tää aina vaatii ehkä sen tietynlaisen mielentila. Koska tää monella tapaa myös on aika sellainen raskas. Vaikkakin nyt tosiaan kaikki tässä onkin nykyään ääninäytelty, ettei tarvitse kovinkaan paljon lueskennella juttuja, mutta siitä huolimatta jotenkin tää on aika sellainen niinku masentava, ja vaikka tässä on paljon kyllä kuitenkin niinku komediaa ja saa nauraa ja hyvää dialogia niinku yleensäkin, mutta kuitenkin aika sellaista raskasta ja paikoitella aika masentavaakin. Vaatii ehkä sen tietynlaisen mielentilan, mutta pirun hyvä pelihän tää kyllä on. Siitä ei pääse mihkään. Mennäänpä juttelemaan nyt tälle, koska se titus vähän niinku vinkannut, että mennään juttelemaan. Juttelen tälle painiedustajalle. You're back. Good. What can I help you with? Niin, meidän piti mennä sille, joo. Do you know anything? I spoke with the lorryman at the roundabout. On the contrary, officer. There are yet camioneers you have not talked to. And don't look so surprised. In a time like this, it would be strange if Wild Pines didn't have eyes on the harbor. Aha. I suggest you go back and canvass for more suspects. Selvä. By the way, I've talked to Everett Clare. You have? And how did you like Mr. Clare? He's a beautiful man. Beautiful and just. Hero of the workers' movement. He's a champion I've sworn fealty to. Voted Rainbow Socialist. I can do business with him for a socialist. Socialist, he's reasonable. He's not the champion I have chosen. I wish to swear fealty to you and your cause of capital. I have the feeling the international community does not approve of him. It's not important if I like him. I was doing my job. Joo. Kun tässähän nyt ilmeisesti on vähän sellainen niinku asettelu. Vastakkainasettelu, että kummalle. Onko tän tän. Mikä nyt Pine olikaan? Pine something firma vai onko sitten ton liiton kanssa? En mä kyllä niitten kanssa ainakaan, en mä oikein tiedä. Mut ehkä siis it's not important. Ehkä mä... Mut eikö meidän pitänyt tulla hälle vähän? Eikö se ollut joku juttu, että meidän pitäisi niinku tavallaan olla hänen puolellaan, niin se avaisi meille jotain juttuja. Mun mielestä tää on ehkä mun mielestä vähän turha raju kyllä sanoa. Ehkä mä otan sille, it's not important if I liked him. I was doing my job. Of course, detective. Excuse me for implying otherwise. Ei mitään. The RCM does not pick sides in Jep, this. just näin. I hope it doesn't come off any other way. Of course. And I don't expect Me ollaan you to neutraali share ulkopuolinen anything you entiteetti, told with me. joka vaan niinku ratkaisee tällä I'm asioita. not a corrupt verm myself. However, Mutta kun tässä oli joku tavallaan se, että meidän piti tehdä tälle joku juttu, että se... How could I stop you? Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be gossiping. Intellectually speaking, it would be quite interesting to hear what she has to say about these things. Yes, your disgusting necktie agrees completely. Lopeta. Let's gossip. Lopeta. I help him turn up the heat on the Porsche. Mä itse sen kyllä auttanut häntä nostaa se hiitti. Mr. Everett is helping me finding my gun. Oh. That's so helpful of him. The lieutenant looks at you, and you can swear his jaw muscle is Sorry, trembling. Kim. Sorry. He's able to contain the anger and surprise. Oh god, what have I done? Unconventional police officers sometimes lose their guns. They Joo. can go around and tell people about this Joo. to gauge their reactions. It's all part of detecting. Se just näin. Hyvä paikkaus, hyvä paikkaus. Incredible. Simply incredible. And how is it going? Has this detecting produced a gun?
Mr. Evrard says it's almost ready to be found soon. Did he now? Well, Mitä vittua toista any day tarkoittaa? now. Unless, of course, he's Se on joku lying valmis to you. löytymään kohta. Anyway, was there anything else you've heard? I helped him turn up, but he hit the board. Ei mä varmaan lähde tässä vaiheessa. Of course, detective. Ai tekis. Should Kyllä. something come up later Se oppeli down oikein the loistava. road, Oikein loistava. Don't be afraid to drop Synkkä by maailma ja for a tarina on todella monimutkainen, mitä itse seurannut. Siis onhan tää joo, tässä vähän niinku pitäisi. Mulla selkeästi menee myös paljon asioita ohi, varsinkin mitä tulee niinku tän liiton ja tän firman välisiin juttuihin. Tuossa lakossa ja tavallaan, että kumman puolella niissä ollaan ja ketkä ne osapuolet on. Musta tuntuu, että ei tässä tavallaan sellaisia hyviksiä kyllä missään nimessä ole. Että me just nimenomaan silleen niin kuin ulkopuolisena neutraalina partynä osallistuja osapuolena yritetään sitten vaan niin kuin selvittää sieltä jotain ja koittaa saada selville tuo murha. Mikä nyt näyttää siltä, että me tiedettäisiin tekijät kyllä, mutta onko se nyt ihan niin helppoa sit kuitenkaan? Niin. Do you know something about these tattoos? Show her the photo. That's the man who was killed. Mm-hmm. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. So you know something about the tattoos. Better not tie the fourth day to the backstay on this. I hope there is something else I can help you with. Se tietää jotain. She wants to answer the question. Mm-hmm. Protocol keeps her from it. You seem smart. I need someone to give me a lowdown on this reality we're in. This reality? Käsittämätön kanssa. It's related to that medical episode. I have trouble remembering even the most basic terms of reality. No time to explain. Just give me the lowdown. Ah, yes. The episode. Sounds like an acute case Ja of Artsalle kanssa encephalopathy, now that I think of it. Minkäs burgeri tilasit? Aina on hyvä syy tilata burgeri kyllä. Eipä ihmeitä. Vähän sellainen hiljainen työviikko ollut ja koittanut saanut vaan taas vähän striimejä. Don't be phased, madame. He functions perfectly well. Yep. He only needs a lowdown on all of reality. Yep, just näin. We may be here a while then. Ask away, officer. I'll help however I can. All right, we're in. I know these all look good, but begin with the first, okay? Where are we? We're in Martinez, baby. Baby. A casual term of endearment popular among the 50-plus crowd. It's a disco holdover, pay it no heed. I am a disco holdover myself. Aren't we all? What is Martinez? Martinez is a district of Revachol. Joo. A very small district tucked away near the industrial harbour. Kissa. North of the 881 Älä and viiti. Jamrock. You would be excused for not knowing about it. Unimportant, they say. Forgotten, even. Shelled to smithereens during the Revolution. It has its charms, just not this time of year. Tell me more about Martinez. I'm not a good ambassador. Älä viiti. I've only been here once before. As a teenager. Not a lot has changed. There are ruins, a terminal, fishing boats, reeds, boys with boxy shoulders. This place used to be a province, a workers' resort before the city swallowed it and the artillery did its work. The reeds are the real star of the show here now. The further down the coast, the wilder it gets. You mentioned the sea. What sea is this? It's not really a sea, it's the Bay of Revachol. And the bay feeds into the ocean. Are we near the ocean? Yes. We're on an island in an ocean. Okay. The world's largest body of water, the Insulindic. Known to the early Revacholians as les immensités bleues. Bleu. The blue immensities. Selvä. Vast, lukewarm and unknowable, flowing in and out of sight. What's the name of this island? Caillou, as you already know. Imagine a pebble. A smoothed over pebble amidst a great blue sea. Jättipekonen ateria. No niin. The cracks are the river Esperance. We're in the delta of this river on the 6th branch, the Martinez distributary. It is clear this pebble is of enormous value to her and to humanity at large.
Okay, that's Martinez. What's a Revachol? Revachol? Revachol is what you call a city. What kind of city is Revachol? The great kind. As if it's self-explanatory. Beyond patriotism. A fact. What makes Revachol great? History detective. They built this city to resolve history. Our part in it, at least. Our centuries. Okay, who built this city? The nations of the Occident, or migrant workers from Seminine and Ile Marat, depending on your creed. When was Revachol built? In the DeLorean century. 380 years ago. Se on melkein sama ikäinen. Onhan se vanhempi totta kai. Pietarsaaren 350 vuotta, tai nyt varmaan se on 355 vuotta vanha ehkä mun mielestä. Eli Revachol on melkein sama kuin Pietarsaari. Ottakaa opiksi. Why will it resolve history? They say it's where the terrible questions of our time will be answered. The tensions are highest, the fault lines deepest. By that I mean conflicts. Ideological conflicts. The stuff of men. Why here? We are standing on a fertile, self-sufficient island, able to sustain up to 200 million people in the middle of the Insulindic Ocean, the world's connective tissue. It's where the money is. So we're an unimportant part of an important place. So we're pretty much center of the world. Oh, we're quite a way off. About... She points across the water where the skyscrapers rise. A collection of tall ghosts behind the water vapor. Light reflecting off their glass windows. 22 kilometers from the center of the world. That soldering iron is the bank of the world building. The bottom floors are Insiacom. Coalition government, Insulindian Mission Command. I look to the sea. Silence. She lowers her hand. The water, the light. It's as though you're seeing it for the first time. There is no recognition. Only the immensity of the sea and the cold radiating from Kiva, kun tää Siveri on ruvennut tulemaan kanssa tässä niinku pari ottaa. Se ei siis vasta kuin ensimmäistä kertaa tällä ja sit tossa Whirlingragi ulkona, mutta kuitenkin se piste riitti siihen kuitenkin se, että se on ruvennut kans puuttumaan näihin juttuihin. Where are we? We are where we are. I have no truer answer to give, unfortunately. This is one thought you need to complete. Where are you? Sepä. Was there something else you wanted to know? I remember something about a lowdown. This has been informative. Thank you, ma'am. I'm sure my memory-impaired partner has many more questions to ask. Joo. Even more fundamental aspects of reality. Ei tietysti Pietarsaaressa talo oli vaan katselin tuosta Porista asuntoa, yhtäkkiä asuikin jo Pietarsaaressa. No niin hei, Pietarsaaressa. I not asking them all right now. Ma'am, Monsieur will be here later too, and tomorrow. Isn't that true, ma'am? Absolutely. My commitment here is long-term. You're right, Lieutenant. I'll continue later. It's better not to eat all your candy at once. Niinhän se menee. Mä kyllä itse asiassa syön kyllä kaikki karkkini aina saman tien. I'm always at your service. Eli mitä täällä on? What is? Think of something close to you. 72%. RCM authority comes from the coalition as a Kim debrief done. So why check? What are you? What is this? Spread your hands. Consubstantiation, impossible 20. What is this? Read something fundamental 6%. Ei 3% ei tapahtu. Otan conclude now, koska meillä rupeaa jakso olemaan. The little that I know. Jakso olemaan purkis, menikin vähän pidemmälle niin siihen hyvä autosave. Ensi kerran kun jatketaan Disco Elysiumiin, otetaan ajatushautomoon uusi ajatus ja katsotaan jos saadaan tuo 72% tsekki läpi ja käydään sitten vielä sille yhdelle tyypille ainakin juttelemassa ja näin päin pois. Nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitoksia paljon.